kasih responnya. Pertama-tama kita menyampaikan ucapan terima kasih kepada dua pujian yang telah disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. First of all, we would like to give our appreciation for the two special numbers that just rendered by the two groups. Yang pertama kita sampaikan kepada vokal group The Hebrews. The first one for the Hebrew vocal group. Yang kedua kepada Choir Witnessing Sound. And the next one is for the Witnessing Sound Choir. Terima kasih atas pujian yang telah disampaikan pada siang hari ini. Thank you for the praises that you have rendered this Sabbath afternoon. Saya akan membahas pada siang hari ini dua mahaguru. Precisely this Sabbath, I am going to discuss about two great teachers. Tapi sebelum saya menyampaikan dua mahaguru ini, saya akan memperkenalkan dulu mahaguru saya ketika saya masih SMA, ketika dia mengajar sekolah Sabat pada waktu itu di Siantar. But before I continue with these two great teachers in the Bible, I would like to introduce first my greatest teacher when I was in the junior high school in Siantar. Saya pikir waktu itu dia sudah guru pada waktu itu di Siantar. If I am not mistaken, at the time he was a teacher already in Siantar. Waktu saya mengikuti ibadah seperti ini. When I was joining worship like what we have right now. Tapi setelah saya temukan dia di kelas sama-sama, ya di kelas duduk. But we met again, but we sat in the same class. We are classmates. Lalu dalam hati saya, oh sama-sama juga. And I was thinking in my heart at the time, oh now we are classmates. Tapi waktu dia mengajar sekolah Sabat ini, karena waktu kami masih kecil saudara, kami tidak tahu apa istilah belajar sekolah Sabat. But when I was studying the Sabbath school lesson in the worship, at the time I do not know what is the meaning of studying the Sabbath school lessons. Tapi setelah saya masuk di sekolah Advent di Pematang Siantar, ada banyak istilah-istilah yang tidak lazim di gereja di mana saya beribadah dan di mana saya melakukan ibadah dengan orang tua saya. Ada istilah-istilah yang saya tidak mengerti. But when I enrolled in the Siantar College, and then I found there are some unfamiliar idioms that I never found when I worship with my father in our previous church. Kalau di rumah saya ada istilah kalau disebut sembahyang pergi ke masjid. And I heard about idioms that if we go to worship, we go to mosque. Tapi ketika saya di sekolah di SMA Siantar, ya sembahyang artinya berdoa. But when I enrolled in Siantar, if I heard the word of worship, it means praying. Ada juga istilah evening worship, morning worship, dan bagi telinga saya pada waktu itu tidak begitu populer istilah itu. I heard also some about evening and morning worship. For my ears, they are so unfamiliar. Tapi setelah saya mengikuti hari demi hari, saudara, istilah itu menjadi melekat di dalam kehidupan saya. Then day by day, those idioms now part of my life. Perkenalkan mahaguru saya. Ketepatan ada hadir di sini, saudara. Dia tidak tahu bahwa saya akan memperkenalkan dia pada hari ini. Ada di sini Pak Lambros Sihotang. Boleh berdiri, Pak? Now it's time for me to introduce my greatest teacher. Boleh berdiri. Oke, inilah mahaguru saya waktu itu. Guru sekolah Sabat waktu itu, saudara. He is the Sabbath school teacher. Terima kasih, Pak Lambros. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada siang hari ini kita akan mempelajari dua mahaguru yang mempunyai banyak murid. Now this Sabbath afternoon we are going to study about two great teachers where both of them have a lot of students. Yang pertama adalah Yesus. The first one, the supreme one, is Jesus himself. Dan yang kedua adalah Yohanes Pembaptis. And the next one is John the Baptist. Dua orang ini mempunyai banyak murid. These two great teachers in the Bible, they have a lot of disciples or students. Untuk berbicara mengenai Yesus, kita tidak perlu banyak nanti akan mendiskusikannya. Talking about Jesus Christ, we won't discuss a lot of Jesus Christ. Tapi yang akan kita bicarakan pada siang hari ini, kita fokus kepada Mahaguru Yohanes Pembaptis. But this Sabbath afternoon, we will focus more
in John the Baptist. Kalau saudara-saudara membawa Alkitab, kita akan membuka kitab itu di dalam kitab Matius pasal yang ketiga. If you bring your Bible, please open Matthew chapter 3. Dan kita dapat juga buka di dalam buku Markus pasal yang pertama. And in the book of Mark, it is in Mark chapter 1. Lukas pasal yang ketiga. Luke chapter 3. Dan Yohanes pasal yang pertama. And the last one, John chapter 1. Dan kita juga akan mempelajari perikop-perikop ini dalam membahas Maha Guru yang besar ini. Then we will discuss those pericopes while we are discussing about these two great teachers. Menjadi pertanyaan bagi kita saudara pada siang hari ini, siapakah Yohanes itu? A question comes to our mind, who is John the Baptist? Yohanes Pembaptis bersaksi bagi terang tetapi mengaku bahwa ia bukan terang itu. John the Baptist, he testified for the light, but he claimed that he is not the light itself. Yang kedua, siapakah Yohanes itu? Dia bersaksi bagi kebenaran dan ia mengetahui bahwa ia bukan kebenaran itu sendiri, melainkan kebenaran itu adalah Kristus. The similar question is, who is John? We know that John spoke for the truth, but he said that he is not the truth, but Christ himself. Siapakah Yohanes itu? Who is John? Dia bersaksi bagi Mesias tetapi ia mengakui bahwa ia bukan Mesias. He testified for the Messiah, but he admits that he is not the Messiah. Yohanes, dia hanya seorang yang merintis jalan bagi kedatangan Sang Mesias. John said that he is just a man who paved the way for the coming of Messiah. Saya memberikan judul khotbah pada siang hari ini, siapakah engkau? I give the title of message this Sabbath morning, Who Art Thou? Waktu saya mendapatkan pernyataan ini di dalam kitab Injil Yohanes pasal 1, when I found these statements in John chapter 1, saya teringat pada waktu saya masih kecil. I remember when I was a child. Waktu itu saudara, kalau saya melihat wajah saya di cermin, saya tidak suka melihat wajah saya. At the time when I was looking my face in that mirror, I really don't like my face. Kadang-kadang saudara, saya membuat peraga di bawah di cermin itu, lalu saya diikuti, semakin marah saya melihat wajah saya. Sometimes I make some move in that mirror, and then the most I see the mirror, and then the most I get angry to that mirror. Dan bahkan saudara, sampai saya mengeluarkan kata-kata padahal itu suara saya sendiri. And even I mention some words, and I know that those words come from my mouth. Karena saya tidak tahu siapa saya. Because I do not know who am I. Tapi saudara, saya akan bagikan pengalaman pribadi saya kepada saudara pada siang hari ini. But I would like to share my own experience for you this Sabbath afternoon. Kalau saya bercermin sekarang saudara, saya senang melihat wajah saya walaupun putih rambutnya. Now if I go to the mirror, I laugh, although I have a lot of white hairs. Apalagi kalau saya pakai dasi seperti dan pakai jas seperti ini, saudara, saya semakin senang melihat wajah saya. And especially if Pak Ninggolan go to the mirror in this such appearance. Tapi tidak tahu saudara bagaimana dengan kita. Apakah ketika kita bercermin, kita senang melihat wajah kita? I do not know about you. When you go to the mirror, whether you like your face or Kalau not. saudara senang melihatnya, berarti saudara tahu siapa Anda. If you love it, then you know who are you. Tapi kalau saudara tidak senang melihat itu, berarti saudara tidak senang atau tidak tahu tentang siapa diri Anda. But if you don't like your face in that mirror, it means that you do not know who you are. Itulah saudara Yohanes. That is John the Baptist. Yohanes mengenal dirinya dan tugasnya, mengenal Tuhan yang dilayaninya, serta mengenal isi berita dan tahu cara memberitakan berita itu. John the Baptist, he knows who he is, and he knows the message that he should render to other people, and he knows also who he is. Dia tahu dirinya karena dia sudah mungkin ayahnya Zakaria dan ibunya Elizabeth telah menceritakan tentang kelahirannya, jadi sehingga tahu tentang dirinya.
For sure, John knows who he is. Probably his parents told him about the story of his birth. Itulah yang menjadi pelajaran kita pada siang hari ini. That is our lesson this Sabbath morning. Fokus pelajaran kita pada siang hari ini, saudara, adalah perbandingan sikap yang kontras antara sikap Sang Maha Guru Yohanes dan murid-muridnya tentang status kehormatan dan popularitas. The focus of our study Sabbath afternoon is about the comparison, about a contrast attitude between John the Baptist and Jesus himself about dignity and honor. Saya ulangi, saudara. Fokus pelajaran kita adalah perbandingan sikap yang kontras antara sikap Sang Maha Guru Yohanes dan murid-muridnya tentang status kehormatan dan popularitas. I repeat again, the focus of our study is the comparison of the contrast attitude between John the Baptist, the great teacher, and disciples about dignity and honor. Dan khotbah pagi ini bertujuan. And the aim of our message this Sabbath is, Saya berikan dulu kesimpulan yang pertama, saudara. I give first the conclusion of Karena the tahu sermon. nanti ada di antara kita, saudara, mungkin terlalu lama saya berkhotbah, jadi sehingga tidak bisa dia mengikuti khotbah ini seterusnya. Probably some of you are really enjoying the sermon and then you are falling into sleep. Jadi saya berikan dulu kesimpulannya yang pertama. Then I give first the conclusion. Kesimpulannya adalah bahwa khotbah ini bertujuan membaharui komitmen kita bagi umatnya. The purpose of this sermon is to renew our commitment as the people of God. Bahwa yang harus ditinggikan dan dimuliakan di dalam hidup kita adalah Yesus. That the one that should be exalted in our life is Jesus Christ, Bukan diri kita. not ourselves. Itulah, saudara, tujuan pemberitaan Injil pada siang hari ini. That is the purpose of Jadi kalau the gospel. saudara mendengar kesimpulan ini, sudah boleh pulang. Then if you have heard this conclusion, then you may stay. Memperbaharui To renew, komitmen kita terhadap Allah Bapa. to renew our commitment to the Heavenly Father. Dan ayat inti kita pada siang hari ini terdapat di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 26 sampai 27. And the key text, our sermon this morning is Matthew chapter 20, 26, 27. Tuhan Yesus berkata, Jesus says, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. whoever wants to become great among you, let him be your servant. And whoever wants to be foremost among you, let him be your servant. Sebenarnya, saudara, Yohanes Pembaptis muncul, sudah banyak guru-guru agama dan imam-imam yang menjadi tokoh masyarakat di kalangan orang Yahudi. Actually, before John the Baptist appeared, Jewish community, they had already a lot of teachers and also leaders in their community. Semakin kuat posisi dan pengaruh mereka, para pemuka agama ini merancang peraturan-peraturan agama baru buatan manusia yang tidak sesuai dengan firman Allah. The stronger the influence of these great teachers or the priests, the more they made their own spiritual religious regulation man-made. Itulah yang terjadi pada zaman itu, saudara. This happened at that time. Jadi ketika dia sudah terpanggil menjadi seorang imam, dia menambahkan beberapa peraturan-peraturan, dan peraturan-peraturan ini dia buat lebih tinggi dari peraturan daripada Alkitab. So at the time when someone has been called as a priest in the Jewish community and he tried to add more regulations in their religions, and sometimes they put these regulations higher than the Bible itself. Tidak jarang aturan tambahan buatan manusia ini dianggap seperti sama, bahkan lebih tinggi dari yang sudah dinyatakan di dalam firman Tuhan.
So frequently these man-made regulations for their religious activities, sometimes they put it equal or even higher than the Bible. Untuk inilah saudara-saudara, Yohanes dipanggil untuk memberitakan kebenaran itu. And for this purpose, John was called to preach the truth. Tuhan mengirimkan Yohanes Pembaptis, seorang mahaguru yang tegas. God sent John the Baptist to become a firm teacher for the Jewish community. Apakah memang Yohanes mahaguru yang tegas? Kita lihat kriteria ini. Is it true that John the Baptist is a firm, great teacher? Perhatikan bahwa dia adalah seorang yang disebut karismatik. Look at to what the Bible said, that he is a charismatic person. Dia adalah pembaharu. He is a reformer. Dia adalah seorang yang motorik. He is a motoric person. Dan tapi ada juga kelemahannya, dia senang menyendiri. He is a solitude person also. Karena dia berkhotbah di padang gurun, saudara, bukan di gedung seperti ini. Because he preached in the wilderness, not in the building like this. Dan dia disebut sebagai terang yang bercahaya. And he was called also as a bright luminous. Bahkan dia disebut sebagai pahlawan. And he was called also as heroes. Dan dia juga disebut suara yang berseru-seru di padang gurun. He was called also as a voice crying in the wilderness. Saudara, kalau kita mempelajari kitab Matius, kitab Markus, dan kitab Lukas dan Yohanes, if we study the book of Matthew, Mark, Luke, and John, Yohanes Pembaptis ini, dia memberitakan firman Tuhan itu straight to the point. John the Baptist, he preached the word of God straight to the point, langsung pada persoalan. Kata-katanya sangat jelas. The words are so clear. Kata-katanya tajam. The words are so sharp. Kata-katanya tegas. The words are so firm. Kata-katanya dipenuhi dengan kuasa. His words fill with the power. Saudara, lihat di dalam Lukas pasal yang ketiga. Check your Bible in the book of Luke chapter 3. Kita akan melihat di sana mengenai orang Farisi. We will see there about the story of the Pharisees. Bagaimana tegasnya kata-katanya, saudara. How firm the words of John the Baptist. Dia tidak ragu-ragu. Never arguing about this statement. Oleh karena dia melihat dosa orang itu. Because John the Baptist, he saw the sins of the Pharisees. Sampai akhirnya dia katakan kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. At the end, he spoke to these Pharisees. Kalimatnya adalah, his statement is, hai keturunan ular beluga. How the descendants of the snakes. Menyakitkan, saudara. It's so hurt to hear that words. Sangat menyakitkan kalimat itu. It's so hurt this statement. Karena kalau kita melihat arti daripada kalimat itu, saudara, if we look to the meaning of this statement, bahasa yang tegas untuk itu sebenarnya adalah hai keturunan iblis. The meaning of this word, actually, you are the descendants of Satan. Dia tidak memilih bahasa yang halus untuk itu. John was not trying to choose a better word. Dia menyatakan yang memang begitulah dia lihat. He mentioned what he saw. Dia memberikan himbauan kepada orang-orang Farisi dan Saduki itu. He gave a calling to these Pharisees and Sadducees, supaya mereka menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. So that they may bear fruit according to their repentance. Dia juga, saudara, tidak hanya menyampaikan khotbah kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tetapi juga dia mengarahkan khotbahnya dan menyampaikan pemberitaannya ini kepada para pemungut cukai. John did not only preach to the Pharisees and Sadducees, but he also focused and gave his sermon to
the tax collectors. Lihat bagaimana respon dari para pemungut cukai itu setelah dia mendengar pemberitaan itu. Look to the response from this tax collector after they heard the message from John the Baptist. Dalam Lukas 3 ayat 13 berkata, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Then in Luke chapter 3 it says that if so, what should we do? Apa jawaban daripada Yesus? And what is the answer from John the Inilah Baptist? kalimatnya. Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Collect no more than what has been specified for you. Yang berikut saudara, dia pun mengkhotbahkan sesuatu khotbah yang khotbah ini ditujukan kepada orang banyak. The next one, John focused his sermon also to the crowd. Khotbahnya adalah supaya mereka mengasihi satu dengan yang lain. His sermon is so that the people love each other. Di dalam kitab Lukas dikatakan, kalau ada yang kamu punya dua, berikan kepada yang lain. In the book of Luke, John says, if you have two, give one to other people. Khotbahnya pun saudara ditujukan kepada para prajurit-prajurit. He focused also his sermon to the soldiers. Setelah dia menyampaikan khotbah ini kepada prajurit itu berkata, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? After he preached to the soldiers, and the soldiers gave their response, if so, what we should do? Supaya kami memperoleh keselamatan. So that we will inherit. Jawaban Yesus kepada mereka adalah, jawaban Yohanes kepada mereka adalah, jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkan dirimu dengan gajimu. And John says to the soldiers, do not rob and do not squeeze and be content with your wages. Dan bukan khotbahnya saudara diarahkan hanya kepada para pemungut cukai, para prajurit, kepada orang banyak, kepada ahli Taurat dan orang Farisi. John did not only focus his sermon to the crowds, to the tax collectors, to the Jewish, to the Pharisees and Sadducees. Dan yang paling menakutkan saudara, dia pun berani menyatakan sesuatu pernyataan tentang dosa daripada Raja Herodes. And the worst one, he preached to the King Herod. Saya tidak tahu saudara di antara kita semua di sini, kalau ada pimpinan kita melakukan kesalahan, langsung berani menyatakan kesalahan itu kepada kita. I do not know whether when our leaders they do mistakes and then immediately we will meet the leaders and tell them about their sins. Mungkin saya tidak akan berani melakukan itu dalam waktu yang sangat singkat. Probably I won't do it in the short time. Apalagi masalah dosa perzinahan. Especially about adultery, sin of adultery. Tapi inilah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis saudara. But this is what John did. Penyataannya sangat tegas, jelas, dan tidak memilih kata-kata yang halus-halus untuk itu. His statement is so clear and firm, and he did not choose a better, smooth words. Dia straight to the point menyampaikannya. He mentioned what he said, he saw. Dan yang paling terkenal saudara, tema khotbah daripada Yohanes adalah, the famous theme of the sermons of John the Baptist is, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. repent for the kingdom of heaven is at hand. Yohanes Pembaptis menyerukan pernyataan ini saudara. Kita bisa mengerti kalau kita sedikit kepada sejarah apa yang dikatakan atau yang dituliskan oleh Ellen G. White di dalam bukunya. John the Baptist preached about this statement, and then we will understand about this statement if we go to what Mrs. White said. Inilah inspirasi roh yang disampaikan oleh malaikat itu kepada Ellen G. White terdapat di dalam Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 91. This is the words of inspiration given to Mrs. White in Alpha and Omega 5 page 91. Pada zaman Yohanes Pembaptis, At the time of John Baptist, keserakahan akan kekayaan, loving of
wealth, dan cinta akan kemewahan, loving of pleasure, dan pertunjukan sudah merajalela, and also show has been spread. bahkan kepelisiran, pesta-pesta, minum-minum sedang menimbulkan penyakit-penyakit badani serta kemerosotan. Amusement parties, drinkings cause sickness, illness, physical illness. Bahkan dikatakan menumpulkan pengertian rohani dan mengurangi daya rasa akan dosa. And to dull spiritual understandings, and also to decrease your sensitive of sin. Inilah yang terjadi pada waktu itu, saudara. This happened at the time of John the Baptist. Kalau kita sampaikan, saudara, kesalahan daripada seseorang itu, If we mention the mistake, the sin of other people, kita menyampaikan perbuatan yang dia lakukan ini tidaklah benar. we mention that the thing that the person did is not true, Tetapi dia selalu membela diri bahwa dia adalah benar. but the person itself always defend himself that he is true. Inilah yang terjadi pada zaman Yohanes Pembaptis. This is also happened at the time of Jadi John the sehingga Baptist. sudah tumpul kerohanian itu, saudara. And their spiritual life become dull. Jadi sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. At the time, the people, they cannot differentiate which one is right and which one is not right. Itulah yang sering terjadi pada waktu itu, sehingga pada waktu itu dipanggil Yohanes untuk menyampaikan pertobatan. This frequently happened at the time of John. That's why God called John to preach about the truth. Yohanes mengajar penuh dengan kuasa surga. John taught full power of heaven. Saudara, khotbahnya sering membuat panas telinga para pemuka agama sehingga mereka marah kepada dia. Many times his sermon burned the ear of the Pharisees and Sadducees and caused them to get angry to John. Tapi yang menarik, saudara, banyak orang yang tertarik atas pegabaran-pegabarannya. The interested one is many people came to John because they Sehingga interested. semakin banyak pengikutnya, dan akhirnya terbentuklah murid-muridnya seperti murid-murid Yesus. Then what happened? The followers of John more and more, and then was built what we call it the disciples of John. Karena pemberitaannya memuaskan orang yang haus akan kebenaran. His sermon satisfied those who heard his sermon. Sehingga, saudara, perlahan-lahan Yohanes merebut hati masyarakat kelas bawah. And slowly but sure, John attracted the heart of the lower class. Sementara para tokoh agama tetap merasa prejudis kepadanya. But at the same time, the leaders of the religious at the time, they think that they are better than John. Sebagai akibatnya, saudara, dia akhirnya tidak berkhotbah di gedung seperti ini. As the result, John could not preach in the building such what we have now. Dia tidak belajar di sekolah nabi-nabi. He never studied in the school for the prophets. Yohanes berceramah bukan di sinagog atau gereja atau di dalam gedung yang mewah. John never preached in the synagogue or in the luxurious building. Tetapi dia berkhotbah di padang gurun Judea. But he preached in the wilderness of Judea. Tapi saudara, sekalipun demikian dia berkhotbah di padang gurun Judea, but even though John always preached in the wilderness of Judea, banyak orang datang untuk mendengar Yohanes. many people came to listen to John the Baptist. Pada suatu kali Yohanes lebih berpengaruh bagi masyarakat daripada imam-imam dan tokoh-tokoh agama. One day John becomes more influential compared to the religious leaders. Jadi semakin banyak pengikutnya. John got more and more followers. Sama seperti banyak pengikut Yesus,
It's also same with Jesus. Jesus also Yesus had mau more dibuat followers. menjadi raja bagi bangsa Israel itu. The followers of Jesus want to ask Jesus to become the king. Demikian juga Yohanes mau dibuat menjadi raja bagi mereka. Also the followers of John, they wanted John to become their king. Jadi dengan populernya Yohanes membaptis, saudara, So when John became most popular in the Jewish community, mengikuti juga terhadap murid-muridnya semakin populer. and as the consequence, the disciples of John also become more popular. Jadi semakin terkenal mereka di kalangan orang banyak itu. And they become famous disciples among the crowd. Dengan populernya Yohanes dan murid-murid itu, muncullah Yesus sebagai maha guru yang lain. And when John the Baptist became more popular among the Jewish community, then another great teacher came up. Tokoh ini memiliki 12 murid yang aktif mengajar kemana-mana. And this great teacher, he has 12 disciples and so active giving lessons to all the Jews. Dan murid-muridnya bekerja dengan kuasa yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Jesus and his disciples, they work with more power compared to John. Sehingga dengan cepat pengaruh mereka tertanam pada masyarakat orang Israel. And in a short time, the influence of what Jesus did with his disciples already attracted the heart of Jewish community. Melihat kemajuan pesat pekerjaan murid-murid Yesus, looking to the progress of the work of Jesus and his disciples, murid-murid Yohanes akhirnya cemburu. then the disciples of John, they get jealous. Sehingga mereka datang melapor kepada Yohanes di dalam Yohanes 3 ayat 26. Then these disciples, they came and gave report to John the Baptist in John chapter 3. Karena mereka melihat bahwa pengikut Yesus sudah semakin terkenal dan lebih dikenal di masyarakat orang Yahudi dibandingkan dengan mereka. Because the disciples of John, they see that the disciples of Jesus and even Jesus himself is more popular in the Jewish community compared to John the Baptist. Yohanes 3 ayat 26. John 3 chapter 26. Rabi, Rabbi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Rabbi, the one who is with you across the Jordan and to whom you have given testimony, he is baptizing and everyone goes to him. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Brothers whom I love in Jesus, mengapa murid-murid Yohanes melaporkan tentang pekerjaan Yesus dan murid-muridnya? why did John the Baptist's disciples report the work of Jesus and his disciples? Jawabannya adalah bahwa murid-murid Yohanes cemburu. The answer is the disciples of John are jealous. Dan inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. And this is also many times happen in our life. Kita cemburu kalau ada teman kita memiliki mobil baru. We are jealous when we see our friend Padahal has sebenarnya new kita car. harus beruntung, berbahagia kalau teman kita punya mobil baru pada suatu saat kita bisa menumpang di kendaraannya. In opposite, we should be happy if our friend have a new car because one day we'll go with him in that new car. Tetapi saudara, inilah yang terjadi pada murid-murid itu. This happened to the disciples of Dan ini John. jugalah yang terjadi pada kita. This also may happen with our life. Selama ini mereka telah menjadi fokus perhatian orang banyak. During that time, the disciples of John become the focus of the attention of other people. Tetapi sekarang ada seorang guru yang baru dengan pengaruh dan kuasa yang lebih besar yang telah merebut hati orang banyak. But there is now there is a great teacher with more power, with more influence that has attracted the attention of other people. Murid-murid Yohanes tidak mau
tersingkir akan hal itu. The disciples of John would not be knocked out because of this influence of Jesus Christ. Tidak sudi melihat orang banyak beralih dari mereka kepada orang lain. They are not willing to see the attention of other people goes to Jesus Christ. Itulah alasannya saudara, sehingga mereka datang kepada Yohanes memberitahukan berita itu. That is the reason why the disciples of John came to John and then gave the report. Yang berikut saudara, the next one. Apakah tujuan mereka untuk melaporkan itu kepada Yohanes? What is their purpose to give the report to John the Baptist? Salah satu alasannya saudara dikatakan di dalam Alfa dan Omega. The other reason mentioned in the book of Alpha and Omega. Para murid Yohanes bertujuan untuk memanas-manasi Yohanes. The disciples aim to inflame John the Baptist. Supaya dapat mempertahankan posisi popularitas mereka di kalangan orang Israel. In order to maintain their position and their popularity among the Israelites. Mereka berharap Yohanes akan mengarahkan segala daya untuk bersaing untuk mengalahkan kelompok Yesus. They hope John will make every effort to compete and to beat the group of Jesus. Itu sebabnya mereka menyusun laporan yang sifatnya provokatif. That's why they compile reports that are very provocative ones. Perhatikan saudara, kita analisa isi laporan mereka itu. Let's analyze the content of this report. Laporan mereka ini berisi fakta yang terlalu dibesar-besarkan. The contents of this report are so exaggerated. Lihat yang pertama. The first one. Menurut tulisan Roh Nubuat, according to the spirit of prophecy, pada peristiwa itu Yesus sendiri tidak membaptiskan. On this occasion, Jesus himself did not baptize anyone. Yesus tidak membaptis ketika itu. Jesus did not baptize anyone. Justru murid-murid Yesus yang membaptis. But his disciples baptized. Tetapi bahasa murid-murid Yohanes kepada Yohanes, engkau telah memperkenalkan dia juga membaptis di sungai Yordan. But the report from the disciples of John said that you, John, you have introduced Jesus to other people, and Jesus Christ baptized. Bukankah itu provokator, saudara? Do you think is it a provocative one or not? Kedua, the next one. Para murid Yohanes menyimpulkan semua orang telah beralih kepada Yesus. The disciples of John the Baptist concluded that everyone has turned to Jesus Christ. Suatu kalimat yang disebut hiperbol. This is what we call it a hyperbole statement. Kalau dikatakan semua, berarti mereka ikut menjadi murid-muridnya. If the disciples said all, it includes all of them. Mereka adalah juga disebut menjadi provokator, memanas-manasi guru Yohanes Pembaptis. The disciples of John became provocators to provoke his teacher. Padahal saudara, kita mengetahui bahwa murid-murid Yohanes bekerja untuk Tuhan, mengajar, menginjil, dan membaptis. We know that the disciples of John, they work for the Lord. They baptize, they teach, and they preach. Tetapi saudara, ketika mereka melihat kelompok pelayan yang lain lebih maju daripada mereka, but when the disciples saw that the other groups, their works ahead of them, muncul rasa cemburu. Jealousy appears. Mereka tidak dapat menerima fakta bahwa orang lain lebih berhasil daripada mereka. They cannot accept the fact that other people are more successful than themselves. Jawabannya, mengapa? Jawabannya sangat jelas, karena mereka menyombongkan diri ketika mereka mengikuti Yohanes. Why? The answer is clear, because they are pride. Sungguh sangat menyedihkan orang yang mengaku bekerja untuk Tuhan,
It is so sad when people claim that they are working for the Lord, tetapi dipenuhi dengan roh persaingan. but filled with the spirit of competition. Masing-masing ingin menjadi yang paling hebat. Each wants to be the most. Padahal dikatakan saudara, mereka ini adalah hamba dan pelayan di dalam Ka'bah. But they said that they are serving in the church. Tetapi ada pernyataan yang cukup menarik untuk disimak saudara. But there is a statement that we need to reconsider. Bagaimanakah sikap dan respon kedua mahaguru itu? How about the response from these two great teachers? Apakah respon daripada Yesus dan Yohanes terhadap provokasi yang disampaikan oleh murid-muridnya itu? What are the response of Jesus and John the Baptist against this provocation statement? Ada beberapa pernyataan Mahaguru Yohanes di dalam Alkitab yang menyatakan sikapnya terhadap Mahaguru Agung yaitu Yesus Kristus. There are several statements in the Bible, recorded in the Bible, about the John respond to this to Jesus himself. Yang pertama, the first one, dalam Yohanes 1 ayat 23. written in John chapter 1 verse 23. Inilah reaksi daripada Yohanes Pembaptis ketika dia mendengar ada provokasi yang disampaikan oleh murid-muridnya. This is the reaction of John when John heard the provocation from his disciples. Yohanes mengaku bahwa dirinya hanyalah sebagai pembuka jalan bagi Mesias. John admitted that he's just as an opener for the way for the Messiah. Dia memperkenalkan dirinya hanya sebagai pembuka jalan bagi Yesus. John introduced himself as the opening of the way for Messiah. Bahwa Yesus adalah lebih tinggi daripada dia. It means Jesus is higher than John. Yang kedua, inilah reaksi dia dan pemberitaan dia kepada murid-murid itu. And this is the next reaction from John. Yohanes mencoba membandingkan dirinya dengan Yesus dan menyimpulkan di dalam ayat 27. Boleh lihat saudara? John was trying. Yohanes 1 ayat 27. John was trying to compare himself with Jesus Christ, and he concluded in John in verse 27, chapter 1. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. I am not worthy to loose his sandal strap. Tetapi saudara, untuk menegaskan sikap Yohanes 3 ayat 30 berkata, but to firm the statement of John the Baptist, he said in John chapter 3 verse 13. Yohanes berkata, ia harus semakin besar tetapi aku harus semakin kecil. John said he must increase but I must decrease. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, brothers whom I love in the Lord, sangat jarang kita menemukan umat saat ini yang sambutannya terhadap ajakan kompetisi seperti sambutan daripada Yohanes. Very rare for now on to find a response as what John gave to the provocated one. Adakah di antara kita saudara, kalau sudah ada bersaingan untuk mendapatkan suatu jabatan lalu langsung dia katakan, biarlah dia lebih dahulu di situ, tidak apa-apa. Adakah saudara? Is there any among us Dan itulah statement daripada Yohanes Pembaptis saudara. Is there any among us when we come to the competition for a certain position and one will say, let him go first? Biarlah dia semakin bertambah-tambah dan aku semakin berkurang-kurang. He must increase and I will decrease. Tetapi saudara, yang sering kita lihat di dalam lingkungan atau di dalam kehidupan kita sehari-hari. But what we see in our community, in our own life, daily, orang berkompetisi secara tidak sehat. People, they involve in the unhealthy competition. Bahkan sampai menebar kebohongan.
Even they spread liars dan kabar busuk tentang kompetitornya itu. and untrue message about the competitor. Bahkan merencanakan kehancuran. And they are trying also the destruction of their Dan opponent. itulah yang sedang terberita di koran sekarang. And this is also now is happening in the newspaper. Hanya oleh karena cemburu sehingga seseorang itu memasukkan cyanida di kopi, lalu orang itu sampai mati. Because of jealousy, Cemburu. someone put in the coffee cyanida, then the person died. Itulah reaksi daripada Yohanes sebagai mahaguru. That is the reaction from John, the great teacher. Tapi kita lihat bagaimana reaksi Yesus terhadap mahaguru Yohanes. But let's see the response of Jesus, the other great teacher, to the great teacher, John the Baptist. Di dalam kitab Ibrani pasal 11 di sana dijelaskan kepada kita para pelawan iman. If we go to the book of Hebrews chapter 11, then we will see some faith heroes. Para pahlawan iman. The heroes of faith. Kita sangat mengenal tentang Ibrahim. We know well about Abraham. Kita mengenal tentang Yusuf. We know well about Joseph. Kita mengenal cerita mengenai Musa. We know also the story of Moses. Kita mengenal cerita mengenai Daniel, Samuel, dan lain-lain We sebagainya. know also the story of Daniel, Samuel, and other people. Tetapi inilah suatu statement yang disampaikan oleh Yesus tentang Yohanes Pembaptis. But this is the statement of Jesus about John the Baptist. Bagaimana penilaian Mahaguru Yesus itu terhadap Yohanes? How Jesus responded, measure the position of John the Baptist. Buka di dalam Matius 11 ayat 11. In Matthew chapter 11, verse 11. Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Among those born of women, there has not one greater than John the Baptist. Suatu pujian yang sangat tinggi, saudara. Jesus himself admitted highest level of John. Tidak ada seorang yang dilahirkan di dunia ini seperti Yohanes Pembaptis. No one has been born in this world equal with John the Baptist. Itulah pernyataan daripada Yesus. That is the statement of Jesus. Yesus sendiri mengaku bahwa sesungguhnya Yohanes merupakan guru besar yang tak dapat ditandingi. Jesus himself admitted that John the Baptist is the great teacher, uncomparable with other one. Kebesaran Yohanes diperoleh bukan dari kekuasaan, bukan dari posisi, bukan dari popularitas. John's greatness came not from the power, popularity, and also position. Tapi kebesaran daripada Yohanes Pembaptis adalah kerendahan hati. But the greatness of John the Baptist is humility. Dia tidak sekolah ke Universitas Advent Indonesia untuk supaya dia menjadi pendeta di Jakarta. He never came to Unai to be a pastor in Jakarta. Dia tidak mempersiapkan belajar seperti belajar language teaching, belajar Daniel, belajar Wahyu dan lain-lain sebagainya supaya dia menjadi seorang pembicara ulung. He never studied Daniel, Revelation, life and teaching and other subjects in Unai so that he become a great preacher. Tetapi dia pergi ke padang gurun untuk belajar. But he went to the wilderness to study there. Dia pergi di sana dengan kesederhanaan. He went to the wilderness with his simplicity. Bahkan dikatakan dia memakai jubah dari kulit onta. Even Bible said that he was wearing Dan a memakai cloth from pinggang. the camel. And Dan also parrot. makanannya dikatakan saudara hanyalah madu dan belatung. And his food, Bible said that his food are Sederhana honey. sekali saudara. It's so simple. The life is so simple.
Di kampung saya kalau sudah disajikan oleh ayah saya belalang waktu itu, seperti itu bukan makanan bagi saya. Tapi itulah yang disajikan pada waktu itu. Ya. Itulah yang terjadi kepada Yohanes Pembaptis, bukan kepopuleran yang dia carinya. This happened with John the Baptist. He's not seeking popularity. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, My brethren that I love in Jesus. penekanan saya pada siang hari ini saya tujukan pertama kepada para staf dan dosen UNAI. My emphasis this Sabbath morning, I focus to all the staff and lecturers. Kita bekerja di UNAI sebagai staf dan guru dan dosen. We work in UNAI as staff and teachers. Tugas utama kita adalah untuk membina para mahasiswa, Our main task is to nurture our students, untuk mempersiapkan mereka menjadi SDM yang terampil di dunia di masa yang akan datang. to prepare them to become skilled human resources for the future in this world. Lebih daripada itu, saudara, mempersiapkan mereka menjadi pewaris kerajaan surga. And more than that, to prepare the students to inherit the kingdom of heaven. Penekanan saya kepada para mahasiswa, For our students, saudara ada dan berada di kampus UNAI ini bukan karena kebetulan, we are here in this campus is not by a chance, karena Tuhan punya rencana untukmu. but God has a plan for you. Oleh karena itu, saudara, lakukanlah yang terbaik di dalam hidup ini. For that reason, please do the best in your life. Sekarang waktunya untuk melakukan itu. Now is the right time to do the best. Bukan esok, Not tomorrow. sekarang. Now. Sekarang Now, lakukanlah yang terbaik. do the best. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita dipanggil menjadi umat Tuhan. My brethren, we are called to be God's people. Kita harus menunjukkan identitas kita siapa. We have to show our Kita harus identity. memperlihatkan diri kita ini bahwa kita mengenal Tuhan. We have to show who we are, that we know God. Saudara-saudara, di dalam tugas pelayanan kita sebagai staf dan dosen dan sebagai umat Tuhan, My brethren, in our service as staff and faculty and also as God's people, sering kita berinteraksi dengan para mahasiswa, dengan sahabat, dengan teman-teman kita. we frequently interact with the students, with our friends, our colleagues. Dan di dalam interaksi ini, And in those interactions, kadang-kadang ada juga teman itu dan para mahasiswa itu memberikan suatu ungkapan memanas-manasin kita. sometimes these students, friends, colleagues, they mention something that will provoke us. Kadang-kadang saya dengar juga mereka berbisik kepada saya. Also, I heard these students, they mention something to me. Pak Nenggolan, sudah disalib katanya, kapan mau maju katanya, kapan mau menduduki jabatan itu katanya. Ini mahasiswa yang menyebutkan. And the student said, Pak Nenggolan, you are so sorry because other people have passed you over. Tapi saya katakan kepada mahasiswa itu, saudara, biarlah dia semakin besar, saya semakin kurang. But I told to the students, Akhirnya mahasiswa itu langsung terdiam dia. let him increase and I must Kalau decrease. ini yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara, If this kind of answer come in our life, kita memberikan yang pertama kepada orang lain, kita dahulukan mereka di dalam kehidupan kita, berarti kita mengenal diri kita. if we give a better chance to other people, it means we know who we are. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, My brethren that I love in Jesus, siapakah engkau? who are you? Ketika utusan para ahli Taurat itu
Orang-orang Yahudi itu datang menanyakan tentang Yohanes, siapakah engkau? When the messengers that sent by the Pharisees and Sadducees meet John the Baptist with the questions, who art thou? Inilah jawaban daripada Yohanes di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 23. This is the response from John the Baptist in John chapter 1 verse 23. Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. I am the voice crying in the wilderness. Luruskanlah jalan Tuhan. Straighten the way of the Lord. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. What the prophet Isaiah has told you. Dia tidak menyatakan bahwa dia Nabi yang diutus dari perjanjian lama. He did not mention himself as a prophet that was sent from the Old Testament. Dia tidak menyebut bahwa dia Elia. He never mentioned that he is Elijah. Dia tidak menyebutkan bahwa dia adalah utusan yang sudah dinyatakan bahwa dia adalah seorang nabi itu. He never mentioned that he is the messenger that already prophesied in the Bible in the Old Testament. Tapi dia adalah seorang yang berseru-seru di padang gurun untuk meluruskan jalan. But he just mentioned himself as the voice in the wilderness crying to straighten the way. Kita berada di sini saudara untuk menyatakan semua kebenaran itu. We are here to tell the whole truth. Kita berada di sini untuk menyatakan Yesus itu kepada semua orang. We are here to tell Jesus Christ to other people. Kita berada di sini untuk menyaksikan dan menyatakan kebenaran itu adalah kebenaran. We are here to testify that the truth is the truth. Saudaraku, kiranya dengan pertolongan Tuhan, my brethren, may by the help of our Lord, kita dapat bersikap seperti Yohanes. We'll have the same response as what John did. Karena Yesus sendiri berkata, for Jesus himself said, barang siapa yang merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Those who humble himself will be lifted. Barang siapa yang merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Those who humble themselves, they will be lifted. Tuhan memberkati kita. God bless us.